কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে রাধে গোবিন্দ 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 এই স্বাদিষ্ট মশলা ভারি বাসিলা খাইবাদি জমিলা মশলা ভারি বাসিলা খাইবাদি জমিলা ও গোপালো জয় শরণম গুরুদেবায় পরম গুরুভ্যো পরাৎপর গুরুভ্যো শ্রীমন সত্যনারায়ণ প্রত্যর্থে আনন্দে খাবার হরি হরি বলা ভগবাদিনী মা কলিঙ্গ ଭାରତୀ ବୀଣା ପାଣିକ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଦେଶ ଶାନ୍ତି ରହୁ କାଳ ଦୂର ହେଉ ଯଜମାନ ମହୋଦୟ ମହୋଦୟଙ୍କର ନାରାୟଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଶ୍ମି କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ
श्याम स्वमाल द्रुमेन स्वयं हृदम सुनवत्यं आराधन गुरुं कापयय राधा माधव রাতি অনেক হেলান ধীরে ধীরে বাপা साधिनी देवी सर्वसिद्धियार्थ साधिनी गृहानंद परमेश्वरी सेटा की मद आगे आसतु मद जो गाउली रंधा होती सब उपकरण दरकार ओ आग काल जो मद रंधा जाए आज्ञा चेरमूल दरकार अरुआ चाउल दरकार कहले एठी चेरमूल किए कहले चेरमूल भागवत कहले चेरमूल हला भागवत हांडी जे होइला महाभारत से हांडी किए ना महाभारत रूपक हांडी रे चेरमूल रूपक भागवत पड़िला अरुआ चाउल जे नाना ग्रंथ आज्ञा जगतर जेते ग्रंथ अछि सब होती अरुआ चाउल अरुआ चाउल रे मद रंधा हला रांधिला वाला रेपुटेड दरकार ओ गोटे सुंढी दरकार तो सर्टिफिकेट वाला आज्ञा जो सुंढी रांधिला से सुंढी सर्टिफिकेट हासिल करछन किए से सुंढी किए ना सुंढी वेद व्यास होई वेद व्यास हेले सुंढी हिटर रे रांधिले कौनिया जानले आज्ञा ये जो मांसटा रंधा हबो कौनिया रे जालिले ताजन पिंपा डोला ज्ञान रूपक निया रे जालिले जालिकिरी कले कौन गोले ब्रह्मांड भांडरे थोई ब्रह्मांड भांडरे थोई देले बापी ब्रह्मांड भांडरे थोइले जदी थोइले सर्टिफिकेट पीला वाला थिबे ओ पीला वाला सर्टिफिकेट हासिल करथिबा मदुआ आसिले आज्ञा से माताली किए पीले किए कहले किछि पी गले काशी माँ किछि काशीवासी शिव पीले किछि पी गले नदिया किछि नारद ऋषि नदियावासी गौरांग महाप्रभु समेत पीले काशीवासी शिव पीले किछि नदियावासी गौरांग महाप्रभु पीले किछि नारद ऋषि पीले आज्ञा नमस्कार कौन हला जो माने मद पियंती मु तो जानी नहीं लोक जा कहउचंती मु जा देखुची जो माने मद पियंती दरिद्र सदा हाँ दरिद्र होती तांकर चुली रे चाळ नाही ना चुली रे जाळ नाही बापी रे खपर रे चाळ जी रेपुटेड निशाड़ी सब बेले पीला मुहरे कुकुर तार घर चाल नहीं आज्ञा ये तीन जन जतले पीले रोड कटे पड़े पागलामी हो रो हेले कोन केले तीनी हेले पागल रो 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 ए झियो ये तीन जन जाक पागल हेले कहतु शिव आज्ञा पागल होना ना प्रभु नारद ऋषि पागल होना ना प्रभु नदियावासी गौरांग महाप्रभु समेत आज पागल होना ना प्रभु कहले तीन हेले पागल
କହିଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସିନା ପାଗଳ ହେଲେ କାହାର ନଥିଲା ଭୂମିରେ ବୈରାଗୀ ଚିରକାଳ। ଆଜ୍ଞା କାହାର ଭୂମିରେ ଚାଳ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କାହାରି ବେଲ ଗଛ ଭଲ ତ ଶିବଙ୍କର ଭଲ। ଘରେ ହେଲେ ସାର୍ କାଇଁ ପଳେଇବେ ନା ଯିବେ ଯା ପଇସା ଦେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧରିକି। ନାରଦ ଋଷି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚାଳ ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନଦିଆବାସୀ ରାଧେ ରାଧେ ର ର। ରାଧେ ରାଧେ ବୋଲ ମନ ସେଇ ଠାକୁର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନ୍ତା ମାନଙ୍କର ପାଲା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଝାଟିଆ ସାହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସନାତନ ସାରେ, ରମେଶ ସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରି ଦୁଇ ଦଳ ସାହିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋର କଳି କାଳରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ରାଧେ